Szevasztok! Széltoló vagyok a LootMastaZ-tól, ez pedig még mindig a Pacific Mind, Strategic Mind Pacific, majd csak összerakom. Folytatjuk a japán kampányt, még egy szótörő, egy stratégiai fázissal. Még hozzá mi a célunk? A Fülöp-szigetek a célunk. Tehát az mondja Major Landing Operation Naval Battle. Jó. Tehát akkor mindenek előtt csináljuk meg azt, ami a legfontosabb szokott lenni, az Overhaul programot. Hogy azok az equipment slottok meg legyenek. Modernizációs program és optimalizációs program. Így. Ezzel ki is lőttük lényegileg a victory pointjainkat, és akkor nézzük, hogy miből élünk. Tehát azt mondja, hogy van 5550 presztízsünk, hát nem veri össze magát, és a Nagato class battleshipünket mindjárt lehet is upgrade-ezni, mondjuk rá egy Yamato klasszra. Potom 1400-ba kerül. Mi az, ugye? Na de azért nem kicsit javul, ha megnézed. 7 move pontja van, basszus. 6-ra hord. Igaz, hogy drága, mint a veszedékmink, de jó is. Azt mondja, hogy lesz... level upok még nincsenek, igen. Nézzük az equipmenteket. Lényegileg ugyanaz a történet, mint az amerikaiaknál. A repülőszállító, enlarged hangar megvan neki alapból. Őtet is kamuflírozzuk. Itt plusz muníció, plusz üzemanyag. 250-ig felejtsd. Azt mondja, hogy elnézést. Tehát ezek a rimbirombik kapnak egy torpedót, és kapnak kamuflást. Föltételezem, hogy később a felszerelések opciója bővülni fog, mert ez így, hogy úgy fogalmazzak, igen szegényes. Mondja Improved Optics és Torpedo Type 95. Nézzük a repülőket. Tehát a zérók, azok a vadászok. Azoknak kell kamera és a radar. A D3A1-es az a zuhanó bombázom, ha minden igaz. Igen, dive bomber. Na most radar, armor piercing, gyújtó, drop tank, ez minden kell. Kell egy radar, ennek is.
meg legyen ez a torpedó, most fogalmam nincsen. Pakoltam mind a kettőt esetleg? Nem, persze, hogy nem. Jó. És akkor nézzük, hogy miből élünk. Tehát azt mondta, hogy lesz partra szállás, és lesz tengeri ütközet is. Hát akkor nézzük csak. Ha lesz partra szállás, 285. Eszemágában nem, fogalmam nincs. Mi vagy te? Recon, ilyen is kellene azért. Anti-tank, anti-aircraft, anti-aircraft. Artillery 410-be fáj, basszus. Mennyire hordasz te? 4-re. 4-re. 3-ra. Hát... elég gyingul a fölhozatal. Mindegy, legyen 2 tank, 2 recon. Basszus, ez fájni fog, de 2 ágyú. Szerencsé, hogy gyalogság nem drága. Legyen 2 gyalogos. Nézzük a felszereléseket. Tehát mindenek előtt jó van, ezeknek alapjáraton jár kamion, úgy látom. Azt te mi vagy, Szuki? Amphibious. Ami egy érdekes dolog. Does not require the unit to disembark at the seaport. Jó van, minden esetre maradjon akkor így, ahogy van. Földerítőknél csináljuk a szokásos tételt. Sappers... Mi a szöszölmény? Nincs flamethroweruk. Vagy lehet, hogy az csak gyalogságra van? Aha, igen. Sapper, flamethrower. Megvesztek egy kamion. És ugyanez. Sapper, flamethrower. És nektek is egy kamion. Na most őnáluk itten ágyúnak, mint maximum adunk plusz muníciót. Szerencsére ő nekik alapjáraton jár a kamion. És akkor nézzük a tankokat. Mi ez a Soko Sagioki? Additional detachment of Soko Sagioki armored vehicles with flamethrower. When activated, allows your unit to deal damage to forts, coastal batteries, other fortifications, signal to the current unit strength. Nem érint egyenlőre. Arra ott van a gyalogság. Végezze azaz ilyen rendezkedéseket.
Így. Hát szerintem akkor ezt kimaxoltuk, amennyire ki lehet. Bevásároltunk szárazföldi egységekkel. Hát én most nem tudom igazán. Nézzük, mit mond Ugaki kortás. The attack on Pearl Harbor ensured our temporary superiority over the U.S. Pacific Fleet. Yet, the course of the war will depend on how we utilize it. Apparently, the Navy will have to proceed with a series of offensive operations involving land forces to capture key islands in the Pacific. I therefore advise you to ensure the training of Special Naval Landing Forces, the Rikusentai units. I imagine they will have plenty of work very soon. Hát jó. Mindegy, csapjunk bele. Major Landing Operation, Naval Battle. Commander-in-Chief of the Combined Fleet, upon your order, the attack on Pearl Harbor was successfully carried out. The enemy fleet has suffered huge losses. Ours are negligible. Eddie, sit down, Nagomo. You have successfully carried out the attack on Pearl Harbor, Admiral. Congratulations. Thank you, Commander. Nonetheless, I am dissatisfied with the result of the operation as a whole. It's not your fault that the enemy carriers were not at Pearl Harbor, or that our diplomats demonstrated infamous blunder. We did deal significant damage to the U.S. Pacific Fleet, but we have failed to achieve our main goal. We did not fully undermine its combat readiness. Without the enemy battleships, we can act with a more open strategy and some audacity, bringing the enemy carriers to an inevitable demise. I did not see that open strategy and audacity when you refused to carry out my direct command to attack Midway on the way back home. Well, the weather was unfavorable. Furthermore, compared to the Pearl Harbor attack, the Midway bombing would have felt like a mosquito bite. We cannot relax. Right now, every mosquito bite counts. I am eager to become a mosquito and bite the U.S. Pacific Fleet myself, if necessary. It seems that you are not showing the same eagerness. It is unworthy of an admiral of the Imperial Fleet. I beg your forgiveness. My conduct was utterly unacceptable. I ask you to give me one last chance to make up for my fault before you and the Emperor. I will give you another chance. However, our next operation in the Philippines will be carried out by another admiral. It will give you enough time to reflect on and consider your actions. Thank you very much. I will not let you down again, Yamamoto-san. I have faith in you. Nagomu, you are dismissed. Yes, Admiral. Hát, From Prime Minister Tojo to Admiral Yamamoto. The great results you have achieved during the attack on Pearl Harbor have given me confidence in our God's grace to the... Now is the time to take over the Philippines. Their seizure is important, not only from the economic, but also from the military point of view. It will allow us to expand our defense perimeter and to secure sea communications. The American General MacArthur said he'd make the Philippines unapproachable, and any attack on the Philippines will cost us 3 years of battles and the lives of 500,000 soldiers. When this chatterbox faces the real rage of the samurai, he will regret his stupid bravado.
Our valiant army and navy will defeat the enemy like two powerful razor-sharp blades. If only the hands holding these blades were controlled by the same head. Although, should we worry about things that we have no influence over? Let's get down to business. Admiral Ugaki, what have you managed to find out about the enemy? The number of soldiers in the joint American-Filipino group will most definitely exceed the forces we can use for landing. However, judging by our spies' reports, the Yankees pay no attention to the combat training of their allied Filipino troops. Plus, the discipline in the American units leaves much to be desired. Good. Admiral Minoru Ota, how ready are our landing forces for the battle? You, as the commander of the Special Naval Landing Forces, Reku Sentai, are personally responsible for their training and landing operations. The operational effectiveness of Rico Sentai units leaves no doubts. Not only are our That's Marines all. well trained, but also happy to sacrifice their lives for their Emperor. They can destroy even a numerically superior enemy. That's exactly what I expected to hear. Now, let's discuss the plan of the operation. I'll outline the key objectives. Our main task is to take over Luzon, the largest of the Philippine islands. As soon as it is done, the Americans' defense in the Philippines will collapse. On Luzon, our forces have to seize the cities of Apari, Gongaza, Vigan, Tugue Garao, San Fernando, Tarlac, Balanga, Cavite, and finally take over Manila, the capital of the island. That's right. However, we have to destroy the enemy's fleet and aircraft. The Asiatic fleet that was based in the Philippines has recently left Manila Bay and is now supposedly going north across Luzon's west shore to interfere with our landing. However, it's not a large one. I would be more concerned about the submarines attack. As for the American air unit on Luzon, it is quite a large one. I note that a big part of it is concentrated on Apari airfield, which is within our aircraft's range. It would be prudent to destroy the enemy planes on Apari right at the beginning of the operation, thus getting the upper hand in the air with just one strike. We can strike at any moment. Our first and second units of sudden attack are in Luzon Strait at full alert. As for the main forces, they can be deployed on Formosa and enter the battle. Amazing. Now we have just one question to discuss. The most difficult one. Interaction with the army. Chief of the Imperial Japanese Army General Staff, Hajime Sugiyama, has developed his own plan of invasion to Luzon from the east. At first, it was synchronized with the fleet's actions. Yet, now Sugiyama reports that landing of ground forces is delayed for a few days, at least. I suppose the army has faced some organizational problems. That won't do. While the army takes its time, the Americans will withdraw most of their troops out of our reach, or even worse, will strike first. We can't let this happen. The Navy will start invading the Philippines without army ground forces. Sugiyama shall join us when he's ready. But it's very risky. Prime Minister Tojo might not approve this decision. With all due respect to Tojo, may I remind you that I am your immediate superior? I order you to start the operation immediately. I will take all responsibility for this decision. Nem semmi. Na nézzük, mi van itt. Gyalogság. Némi cirkáló. Odaskubbancs, kapok ajándékban még 4 kódonitot. Gyalogság, tüzérség, gyalogság, földerítő. Ja. Nézzük csak, hogy lehet kipakolni.
Tehát azt mondták, hogy Western Shore. Elhagytam Manila Bay-t, ami ez akar lenni. Lévén ez Manila. És hogy innen jönnek fölfelé. Kellemetlen. Capital ships are equipped with long-range, powerful main guns capable of striking through an armored deck. Secondary guns can repel approaching escort ships with barrage fire. Capital ships are vulnerable to submarine and aircraft attack. Jó. Szóval... Ez most vicc, ugye? Ez most egy nagyon hülye vicc, ugye? Ó, hogy az ég tör neki rajtatok. Jó, ajde. Things are ideal for a rapid offensive and open. Így. Jó. Tehát meg kell nézni, hogy We ezen are the vannak-e. instrument of the Emperor's will. Nincsenek rajta tengerészek, ez egy heavy cruiser. De legalább van földerítőgépe. Itt mi van? 2 escort shipünk van, ami alapjáraton is egyenlő a nagybüdös szarral. Jó, tehát akkor beszállás lesz. Mertik mikor? Are we fully loaded? Tactical bomber. A tactical bomber is here. És még egy tactical bomber. Jó. Tehát akkor mi lesz a cél? Nekiállunk partra szállni, tehát először is vízre szállni. És elindulni errefelé. Aztán ahogy itt kikötünk, majd elválik, mert jó utak vannak, clear fields, érdekes lesz lejutni ide, főleg ide a dzsúva csücskibe, na de majd elválik. Majd elválik. Remélem nem 5 köröm lesz az egészre. Rendben, end deployment, és akkor meglássuk, 20 körünk van az egészet kivitelezni. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű LootMastaZ követők, akkor ennyi voltunk erre a stratégiai fázisra. Megejtjük a szokásos mentést. Így. A következő videó az nyilvánvalóan Luzon szigetének elfoglalása lesz, a Fülöp-szigetek legnagyobb tagjáé. Én pedig még mindig széltoló vagyok, ti pedig még mindig vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!